Bom dia, ba. Mawaling sirahotu, kolega sirahotu, kamarada bebere sirahotu. Ya. Iha UK, iha Timor. Okay. Haunia live ida agora, né? Okay. Atu responde ba Nunu Baika. Atu responde ba qualquer sede makhatete de haune milisi, haune besi merah putih, haune ho bapa, haune ho ho sede te me kuliah buat bara kena ba tambah det haune status idane be iha tempo kampanye. Statusnya tempo kampanye iha 2018, tempo eleição antecipada. Okay. Tempo eleição antecipada. Depois da eleição de lolos, né? Ita hare ona situação henaba. Agora ita kuliah situação de osne lah hanesa. Hola tene tambah seda maksiba share kona balia fuanda ne. Okay. Statusnya quando moço hau status henaba momento ya lagi panas ita lagi kampanye. Tempo kampanye ne namanya politik. Tempo kampanye ne ita hotu hakarak fo itania telefone be kat suporta itania Hanoi. Tama itania ba lagi bersaing buka lagi bersaing buka seda itania partido. Ena ba lo set hau kuliah seda kuliah bata. Tiana ba atli balu kuliah atli fal haune iha neglai. Balu tolok Marial katiri to rahon. Mari mai fala lo dian dekli oba edit tante han foto mari mos diak ne conforme. Okay. Balu tolok sanana atlos, halo foto atlos, balu tolok luolo atlos. Hasilnya ne mila kuliah haune la tolok ida, haula insulta kuliah det buat tidak beke realidade. Salah ya lefuang ne, imi responde tok salah ne henebe. Mabe buat ne tempo kampanye ne terus turtur be. Turtur lah halo betida Hanoi kona hak fodak be saiba langsung kuliahnya lah ya. Momento ta kuliah lefuan serne ne acompañamiento tempo kampanye na ba. Politik ida manas lefuan derrota. Lefuan label adora sanana tambal osmaroma. Be claro be sanana memang osmaromak to. Ita so adora det mak baida Jesus nega. Jesus mak maromak. Sanana hau hanesa hela ita ema. Ita hototo ema, ita hototo nene iha ninya historia Morris nene ididak ninya iha. Sai leader nene teki simu kritika buat cerne hotuga. Okay. Agora kona ba derrota memang claro derrota dunito. Kona eleição primeiro nene perpetama ne politik me ba ulate ne tamba seramak continua espalha be ne tamba momento de 2018 pisik bolo na hau bahas hatang hena ba. Okay. Pisik bolo hau bahatang hena ba kona ba yang kita hau mak uza ID falso karik be. Podi kuliah membuat laya. Ita tem que halo be diferencia ne tempo de luta yang ne ita luta ne on selo uluk ne unidade respeta malo hadomi malo unidade tebes. Ne tempo de uluk ne luta ne lah nesang. Ita temi sanana ne nara ne ita ne kakoro kotu mate. Ne sanana nara ne tempo de luta ne lulik duni. Hanesa fretelini tempo na lulik duni. Itla naran temi fretelin, itla naran temi sanana. Ima hit kedang. Nega, tempo da agora ne lai ukuang ne ita hare fali leader serne be mak bele lori Timor ne ba oeng. Be leader ne be mak bele mampu
desenvolve raida ne ba oing. Tempo agora tá hare líder ne mak luta ba povo ne moris agora ne. Então agora las kuliah fal tempo de história ne na bala Tempo agora tá hare líder ne mak bele brane e lori timor ne sai hose kiak mukit hari desenvolvimento ne ba oing. Ne ba líder sira na ba ne ita to tem que analisa líder ne mak bele halo babe programa saida mak bele kria babe timor ne udah hadia timor ne los tempo falita tsura fali luta sarne lae mabe ne okarato esclarece de atau clarifica kata how to explica ne ade tamba how milisi how besi merah putih how be bapa ne rohang okay nebe how to explica how morisi 80 mai nebe sekarang how morisi ha 75 mak mai karik han história lah hanesang camarada Mari camarada Shanana camarada di Kuala Batu o sersernya han história pasti lah hanesang how conta tu han história ke 80 mai ke 80 mai how te antes how te ne how te hatamba nunubai ne ke nunubai ni dia ni hatene ha muito bem hani mernene ha sariknya praune tem kuliah live kuliah explica ni luta ho ha ni luta responde ba agora ha kuliah okay quando ha ni aman apoio ha ni ama hosi mabara asli ka ha ni aman ne base de apoio karkila tiha mabara na ba ha ni aman kon karkila tiha na ba ha ni aman ne comandante ma João Correia mas ne hanya man história mai how fo zeralit hanya man história ne biografia ne luta lavara mas biografia ne consagra iha comissão homenagem cara katene li hanya man luta bat harehene ba iha ne sama sao hanya história mai ne consagramos e comissão homenagem akarak protes dia how ne milisi ka besi merane ba kuliah iha be comissão homenagem par hasai tahane lista naran serne tama haune la luta la alte botida okay haune ama ya kar ya mobara na ba fila fal mai hedili e colmera hele colmera moris colmera okay to hautinan sia ma hautinan lima haune ama ne ulu e mabolu karek tempo haune ama sen bolu karne bekten sira lahatene hakere lahatene le mabe fo amba luta hatene katak objektifu da uluk ne mate kamoris ukun rasik ang hanyam sekar kilat iha naba to hanyam kar iha região 4 naba to muda falimai hedili tama região autonoma karik bele bahusu iha katuas Anselmo agora katuas Anselmo mak deputado CNRT iha daba katuas iha daba katuas Folarang mak mate biangona sirane ma unyaman hierarkia sir heletembe hodifo aturizan sauntung me haunyaman karnu rep ke haunyaman karnu rep haunyaman nurep naran suleur dan haunyaman be nurep suleur nene agora nene diabadikan dengan jalan street narang ne jalan suleur hatene ka kontama he betona ba hate hare dalang ema pasang hele papang ne hare ne dalang suleur mayus nebe mayus haunyaman ini be nurep narang ne rona kala haunyaman nurep narang tahuna ba bare haunyaman ne rate ya sirne plaka ne hakerek sirne historia biografia sirne luta maine neka bare leri dia haunyaman ne rate haunina ne rate hakohi uma oinde hakohi uma oin hakerek ne plaka na bane conta ne historia hosi tina hira maine nasane ne conta tinan lima haunyaman ne obriga haune tenki botira hakerek ne teng hatene lene tenki hatene haunyaman usa haunyaman ne bekteng ne la escola ne nega me tamba memang uluk ne bekteng sira mak fuamba mate ne
Ka? Matenek ne ita salva matenek serne para bemburu hori ukung karik siro salva fal itaga. Tempo de uluk nene bekte mak fuamba mate. Hori salva be matenek sira agora turbo bot ne. Pero hin loro matenek serne hori salva fal ita povo ne. Livre ona hori sir matenek ne hori salva fal ita be povo be kiak bekteng ne. Nebe hanyam ne story main ba tinan lima tahu ten haba sekolah ten tinan lima. Hanyam akar khawat hau ne haten hakerek le tamba. Haula bele bek hanisa fal nyaman serne. Tama nyaman diam sa haula koi hau luta be imila aproveita la goza fal ukuang ne lai. Imiteng matenek label hanesa ami amas de to fal itene tempo mos hanesa ita nini hanoin beten nuansri inteng matenek li fal ami inaman serne. Nea, nebe hau tinan sia, hau nyaman komuda mayone hedili, hau nyaman karne, barak lima los palo. Termasuk kan sampai nunu korka serne, Julie Geger ser, sirebet, nene hau nyaman elementu soto de, hau nyaman ema bekteng, mebe, hau nyaman terlalu be, sa, pasensi mak demais, hau nyaman pasensi tambah, hakarak diambe, ninia ema serne tengki seguro hotu. Ni fo anyamba mate ni ani halo tos, anyaman halo tos. Ronaga. Lori ni tos ne mak ni ori belebe. Halo ni be clandestina ne. Ni tau ropa at, sapeo at, faru nakles, kalsa nakles. Ne par hori ne bele babe. Fobe, hakerek ne, anyama ko haker ne dada. Mes ni obriga ante hakere hori responde ba. Katos bosir ne be. Sera? Husu suporta hang, husu halo encontro baira na ba. Ami fans ne tenki be, momento na ba ami tenki lia ida para tu bele salva sira. A contribuição haunia na conta 80 mai ne det. Se hamak 75 mas anu story lah nesanda. Okay. Nebe tinan sia de tau tuiro na haunia ama. Kono momento acontece a meu papa mai 89 e 12 de outubro da estolo rabenta hau tuirte hau nyaman hau latene politik hau latene hau lau tuir hau nyaman lau bane ben hau tuir so hau det mak tuir hau nyaman hau mak feto bot hau mak tuir hau nyaman kar lor hau lau pro hau ting hatene katak hau nyaman hau seda tinansi hau tuir hau nyaman na kolmenta acontece na ba hau nyaman hau latene politik sirna samenti takik na ita tuir red. Misalnya ho serviço ya momento serviço be Colmera ano careta ano super ni careta ho careta uluk me careta caixote ami amro baho dane mes fila mai ami tem que salva jovem barak quando rabenta ihebe 89 ihebe tastolo na vane hau nyaman tem que ho dalang ho careta ne tem que tula jovem bapa be buka be carne hau nyaman tem foto sira. Misal ulah tene zome sesena ulah tene mai be mana sa tam hoto kareta ni kot kareta de uluk loketes be kot kareta kaisham tam e kot sulah lar hau nyaman hate tene o hare sira ola bele loko da mata o tene katak sirne ema bapakar la moris mate fila maine ambi hau nyaman tem salva jovem sira dinini hit lor fila. Misal latena nyama hal sera momento ne hau latena tina sia mebe hau acompanha nyama ba salva ne ben lawa ne bene ba encontro bane hau tem que tuir ba par hane sange ha fuhu emaka hareka hau latena nyama ta hau saulate mebe hau acompanha nyama mane mai fere 12 de novembro ne mas hau mete nega hau se parte Colmera hau tina 12 de novembro hau faz 11 anos com Sebastião Mate hau acompanha o hani colega sasin bahau ne mate biang hoton mas be balu mak se mori sela mas be hau ba colher ato registro ba 12 de novembro sira dia la bele tamba hau ne narang ne iha tiona de be comissão homenagem ne e hau simu tiona o sang comissão homenagem ta hala bele registro ba 12 tamba o simu tena na ba lei makan sane tamba o simu tena 1500 au simu tena ia desa kira sere tinang hira libatena hau ne medalha hau certificado
Ida nelet mau história bambero para bersura bahan uan sira. Eka? Depois, mai fali continua a 12 de novembro litoto, 2 de novembro mos coitado. Hani amani serviço o super. Hani amani taktik ne ulah tene, telah tene sir katos taktik ne politik na sa ulah tene. Mas hani momento ida nabane, ne salva jovem bara kosi motalarang ni anene, ni hile ide sai husene, motalah ulah tene salva se ulah tene. Ni hile ema ide ho caretamente la laus, ni brani lao, hetang hedalan ni foti da. Ani amani elementos ni barak lima kos lor sai me barak lima. Neka, lor sai barak lima. Mau baro toto hatene hela. Seiden mem hatete ra uni ama milis ne tente ma uni ama ne narang. Tente mi buat serne. Tamba nunu bai kuliah polisi ne mak momento ne halo kesa ye hela Ministério Público ne ba okar ni bahata. Ni tem que aprova sa tete kata. Uni ama ne besmera putih oho jovem sira. Ne ma oriente va nunu bai ne. O monta tia poster bot ide hani foto hani ama ne foto bati ding hena babe. Hada hatete da amini milisi. O bahatu hatete to kisra beto lara na bani ko moro lara na badi am hau niama milisi ka hau mak milisi ne. Quando organiza mais né hau começa botona 96, 97 hau começa a ter ona. Hau esse ma ho ter ona. Organiza. Tama na he mai federalização autonoma. Organiza ona. Quando organiza hau tuiro sa uniama mak sefi nurep hau tuiro uniama. Okay? Hau tuiro uniama momento na ba hau ni be. Posisi na ba ne iha hau bele tinang kik han posisi ya. Hau vice ba OPMT estrutura uniama ne iha. Hau vice OPMT. Hodi organiza demonstração, organiza encontro, subar sai hau niama. Lava mai nessa estafeta barak la tebe momento na ba. Demonstração bahasa organiza botiran sana. Né? Okay? Depois to fali da atu gada paksi ai tarak sira ormatang ngam bot. Ames mesak det mau bara mesak det mak komo betona ba. Mas ne betona ba ne hau niama ni makar hotu. Korhan ukuan am tungo sedare mai. Hau niama sef suko primeiro ko moro ne hau niama. Quando rescadala mai hobe sef suko ko moro o rescadala mai per halo eleição primeiro he ko moro ne para to hili semak ben. Rescadala kala hetan det be 20 votos sira mana galato tangkarik. Hau niama mak hetan bot li ke resto na niama niang. Hau niama sef suko ko moro primeiro ne hau niama. Né? Hau niama quando hetan sef suko hau niama ne karak yang ninia povo serne tem que dia kuluk telai. Ida ne mau la gostan niam. Tem ne mak to agora la ba ami uan serne hau niama ser hanore la ba ami uan serne. To agora la sila ambisi babe buat sirabe. Privilégio buat serne parode ba tabele mai laihan. To agora am sira urta agora kamarar se barak manoto ne kata haba dere or mata na bane husulaya. Justru hau ne na bane kritika depois hau ne na bane monta tahan feto malu sa suporta sira imba. Balu makato belo offer me hau saren lai. Hau sudah to tempo ba tur fatina ba. Hau imba turan ba hau aprende det lai. Hau aprende. Tamba emasnya luta senior li hau ne se barak hela. Luta senior li hau ne se barak hela nebe. Imba turba ami alin sire okos ne ami suporta det batur. Yang penting mane. Tem que ver serviço ros ba povo ne. Okay. Hatamba orsek alin mane da postine tamba hau hetan direta ni posting hau hatete hau milisi. Hau direta responde kiran bania. Ma besir seluk ne hau lahare tamba nunu bai blog te bau lahare komentar. Or kala ma foi comentário. Ida hau kara kuliah ne. Primeiro ba manlito rambo Manlito rambo desculpa hau respeita ite bot. Hau respeita ite bot tamba sera. Tamba ite bot nane mompeu ni be elemento sira.
nega tamaneba hau hareba mampeu hau tem respeita imi masa lituramo ele fuang hene o hatete den sane mau dia bahau na sane e comentário colega mak foi tene fal bahau ne batu responde ba maundet maune le fuang ne hatete den bahau halo saida la barne ulu kau conhece halo saida ulu kau sera mau kuliah claro nene ita conhece malo ne quando hatur malo na hoakai hau ne kabenda agora ne e 97 me ita foi conhece malo hau la tene sebelum ne mau halo saida imam sabil hatene sebelum ne halo saida nebe ma tu kuliah responde bale fuan det la bele hatete fara halo saida ne ta mau la hatene hauda mau la bel mau hatene hau hatene mau tam hau kun tam kuluhu hau hatene mau tamba mau ni story ene ba kata juan ser konta ma uluk ne yo tu uma kuluhu na ba ne mampeu halibur jovem barca na para aprender politik ne mais mampeu eba agora mampeu mate ne la he botira ba mampeu ne tapi mampeu ni nebe hanoring ne makami cumprir hel ne nebe elementos ba maunia ne temi de ne mampeu ne lavar sira ne a me respeito de tebes tama mau la he ona pelo menos imi hena ba fali par hanoring fali be mau ni história ne para ami hori aprender falo si imi ga ne kamon lito la hau la falta de respeto ba mau mas mau ni le fone de comentário na ba or kala me manda mai hatete de hau la halo botida ne ba sa tete ba mau ta conhece ne 97 ne mak nere liu ba ne mau la tena ni história da mau la tena na man história tam emeridak ni história momento serviço ni la osembe tempuluk serviço ita tem que parlenta hatete hau makirane laia ita super ga ita mate ga ohin loro moto to haturu dia to luta ne hamos la tetra hau ne luta ida hau la mas agora hau tem que responde be e misra kuliah hau milisi be si merida ne ma hau responde ne de okay depois tu ne ba monlito hau kuliah ba ser selok ne hau la dum preocupa tamba malah hatene ba monlito aku nesa kuliah e datang ba mana bot Zenilda Guzmão nebe hatete hau ya comentário ne bamas de hau ne traidor nebe mak subar ya be fretling ne mana bot la hatene hau la bel kuliah hau mana bot kuliah hau tem conhece hau ma kuliah ne hau mus la narang kuliah hau la narang kuliah mana bot ama hau la tene mana ne história luta ne ser na ulah tene da mabeta hatete na hau traidor então hau kark mana tem que responde ba hau bila perlu live tia conta mana história para uns belaten tamba ulah tene mana da mas mana ten hau traidor ne ma karu hau traidor ba mana ni amang ka hau traidor ba bapa ka hau traidor ba be mana ni lain ne levantou lá foi mana dane explica ne traidor hosi dane benia traidor hosi parte dane be ma khabar subar ya be fretlin se haune mai nani so se fretlin aba subar fretlin maksud tu kuliah kar hamne tium mak be João Jesus mate la konde ne uluk furel tama to Mozambique na ba uluk militar João Jesus mat la konde hamne tium ni ali hamne tium be Paulo de Jesus ni mak mate bidau na bane ni sira ni mak be mate hebe na sira honinya kata João sira 12 de novembro hotu ne enfermeiro tempo ne na sira ne hanya boster maine conta hela mirona hela mosbe haula conta to na bara hane tium Vasco cek di dia klai mana bot hau mau bara o mana tutu pas mau bara o mana tutu ne relação iha kare relação iha hela husu tok mana bot ni amang ne iha relação hane tiu Vasco mau bara ne galai ni bahe mau bara basubare mau bara kalai
Nega mana bot. Halo tene oni perderu hene ba ula tene da. Halo kunyese oda. Wen kon luta na tene maksana ana de naran da sanana ida ne mak. Karta ne asina ba asina mai ne to agora be. To agora hau nyama ne karta sir lubu kida be diat mai foto det batama museum ne how la fo hau nyama mata mina mata hau la fo. Dokumentos buat sira ulu ka ilaran ne na ula fo. Hau sudah bela fo. Story teh hatur lolos mak fembel fo buat serne dadu serne ba. Los turtur mai hustu de diambe o. Amni dokumentos na fo ala la fo. Mas tem hustu dia klai janilda. Teve hau traidor né? Tem que explicar traidor né saida. Hakule derrota ba katuas né sa né tempo kampanye né salah no sirne be. Katuas los maromak né salah né be. Memang ni los maromak to. Memang salah ni sa amang hela ba ita né hanesa hela né ita hanesa né. O teme claro né ba. Salah né derrota né tamane zulga né hose eleição mak se zulga ka. Povo mak se zulga líder ne be mak ne hakarak tuir gala tuir ne. Se líder ne mak nia desenvolve fone matene kirne esforço ba povo kari. Terlos ne kan membuatnya tem que ukun sai hose be fretling ne tem que caro na ukun ne mutlak ne be ne kair. Parhori ne bel hadia mor ne bang ne la bel ukun tam povo la hili ne. Realidade makida ne ka. Se ni porcento ne líder ne porcento mak liu be. Freteling karek ne kan ni mana mutlak kona to. Bene hamak inventa ka. Realidade katak memang ni la bele atu ukun tamane ni porcento hebe. Ele saune liu be freteling ne laihane. Então ne tem que buka coligação ka, ne tem que ba husran ko coligação ka. Mas be coligação durante a MP matina sanulo ne. Hau tem que hatete ba imika. Imi la assiste ga, imi la retimorim la assiste ga. Imi assiste muito bem, sabe mas acontece durante be. A MP ne ukun mai to agora to. Mas hau tem que hatete fal ba imi de o agora boas na acontece ita kuliah tuire timida la dia khoton. Ta hola bel kuliah ga. Milisi mala bel kuliah ne maun serne. Milisi ma kuliah ne maun serne kritika ne maun serne kari hau bele hasoro bele kontra. Mas hau luta naik ne hau tem que hau luta dem bakar kila. Contribuição então ia hau sudah kana kira. Hane mau tete nunu bai ne. Kuliah kari nunu bai ne ni caso ne Ministério Público hela. Hem perbahatan de. Nya tem que bahaturu kata hau ne milisi dune asne kuliah ne. Hau ne besmera asne kuliah ne. Nebe mana bos zanilda ne hatete hamna sa hai klo saud hau traidor subarebe. Fretli ne kaliling ne coitado. Agora o life a conta na história la bara kira. Conta história tamba. Hau clarifica ba public de hau milisi. Hau ne ambesi mera puti bosar ne. Masang envolvimento ne hau la nyaman hau la kurso hau nyaman. Hau luta ne hau sa nyaman mak mai. Nyaman ur hau luta ne mai ne. Itu ane hamak na fating hela ne. Salah ita kritika ga. Telefone é tempo campanha 2018 até agora imi share mai maksud share mai mus imi share ne imi tem que responde bele fuang ne telefone sira kuliah ne imi responde los telefone sira kuliah ne imi la bele responde ona imi offend sindi far imi offende ba saida niang telefone salah ne es parte da nebe imi tem que ataca fale hau imi tem que ataca fale hau de hau mak milisi fale Mulise nunca hakilar milise ne laya koko tek prato hakilar anam hane mambosre laihada. Ne labrane hakilar. Milise malah hakilar ida. So ita luta naik tamba. Ita naik dune ne. Rain hau niane hau direto prato kuliah se momentum hau ne kontribusi hem sama agora la bel hau ne kontribusi ya. Chane mamser la salan sama la bel kuliah. Ora mana boti da be Zenilda ne conhece hauga até ne hauga
Nema ko hai close na ba de be hau traidor. Nema kar huso o life ali ba pro hatete falau traidor. Hau traidor. Hau la koi kuliah tam hau memang la kuliah so hau la benar hatete o dembe. O traidor ka. O la traidor ka o milisi ka. O luta. Hau la huso hau la dika hau la parte ba. Oniam ni luta ne selo ko ni luta in selo. O kuliah hau kuliah. Hau responde bo tamba o hatete hau hebe. Responde hebe. Chati na ba or kalang manda mai dembe. Horen ba o hai close dembe. Nina Pereira debe, traidor be, suba refretling ni kaliling. Nebe mana hau life ne, mana bot, life alba explica fal hau ni traidor ne, maka husun traidor ba mana ni amang ka? Traidor ba bapa ka? Ka traidor ba mana ni lain ka? Traidor ba sene, tem que explicar claro. Quando la conhece hau la tene hau la bela tu kuliah. Hakara responde bahane le fuang ne la bele responde ataka fali hau ne kata ita sidak mampu pratum tamai politik na baida ita kon tama politik na bana ne politik ne namanya politik tiona comprende buat de politik na kalai ita politik malu ka politik hamono malu politik hafoer ema politik barang namanya politik tempo kampanye na bane hame saret mak be kuliah ka hoto kuliah ne hoto kuliah ne politik hoto kuliah ne imi mas kuliah ne imi hatu hane be partido hatu hane be partido ne ulung kata imi kata la kuliah be Marial Katiri kari imi la kuliah da Marial Katiri sim hatu ngatlos ne kata saya foto ke stamba ne namanya politik. Namanya politik ne Zenilda Gusmão ne hatet hau traidor ne tem que explicar claro hau traidor ne base. Hatene hau ma kuliah. Hau la hatene Zenilda hau la conhece da. Zenilda Gusmão ne hau la conhece da. Nega mana? Hau respeita mas mana hatete falau traidor mana te explica claro live tedet per hatete hau traidor ba mana ni amang ka hau traidor ba be bapa ka hau traidor ba be hau traidor ba mana ni lain ka hau traidor ba se ne tem que claro teme ma traidor seda teme me hau milisi ne seda hau ni story ma kuliah mai tenane kono la fiar kari ba cek hau ne nara hau ne kode mak tiles hau ne nara completo cek na ba hau ni amane kode maka hermeting ini abe historia consagra comenzamos manaze na ba nega au simu tena osa au simu tena medalha hau ni amane maka sudah simu hau pro tamba fo 4-7 ba hau ni amane ne au la simu da enak aja hau ni amane elementos ida rua heta falo 8-14 ko hau ni amane be sefine hau ni amane heta falo 4-7 nebe katua solar antes mata ne hau ba keran katua solar o tem que romba hau nyaman la hetan 4-7 hau ma hetan 4-7 ne tamba puridade hau hetan 4-7 mas hau nyaman la hetan 4-7 hau bahadia keran antes ne mata hau katua sa hotet keran hau nyaman la 4-7 mane hau nyaman bekten la kerek la tene da hau nyaman fo andet bakar kilat hebe na bani ne komana bos na ya começamos naze claro na ba au bahadia oton antes ne mata bahadia setelah karate ta hau nyama milisi besmera ne bahus ta katos Anselmo agora ya senerte ne hau nyama ne sefi medane reza autonoma ne bahus katos Anselmo Conceição katos tete mate ona be matuna na mate na sefsuku primeiro hau nyama komoro ne sefsuku ne hau nyama primeiro sefsuku ne ba to hau nyama moras tama sera subar sai bapa ser mahale hola uma tun sai hau nyama ne compadre en ser nene sorry mesak be milisi oto det be hale hola uma kalang uma lorong ne hau nyama teng batobe bibi luhang fahi luhang ami wal teng que asegura be hau nyama ne encontro hau nyama teng sai hau ne lain ne ma bafoti sai hau nyama ne gada paksi uma oing ne ba nakono ne hau nyama sai la diak ne
Persege makas ne. Haune lain ne mak ba. Ne amro setir mal hela mas. Haune lain bahasa haune amang. Haune lain tem buka zeito hansa haune lain bahasa. Haune masai no kalsa fuer kalsa hat. Haune malai ba subar tun subar sai fatin to ne agrava det. Uku ang main haune ama lago zai dah. To agor na haune ama srok be. Hetan ini osana be. Medale hetan tena mas nisrok hetan ini ada be. O tu 14 se hadia ne mas husul começam para bahira mahari para thadia. Haune ama ne haula simu konda ta hetan 4 seti. Haune mate 2002 ne. Haune ama lago zai botira ne. Goza uku agor haula haudat mas hau goza seda. Ha? Hau be zizi be partir hustok partir be. Fratli na bana okata babe. Tuku meza sira be husu be. Haune ama ne posisi ka husu be haune posisi. Hustok. Hasra ba zizi na bana kon hau ba zizi hau husu mos haune direito ne. Tam sena maula bela direito. Nak teng sira balu ture lebe kargon ba barbarak dia khela. Manusa haula bel husu. Hau kerek lahte ne ka ule rahte ne. Ka hau kata la sekolah kare. Ka hau kata experience la ya kare. Ka hau kata milisi maula bel bahursu hane be. Kargo ide ba bahursu. Mas ture la nya mane edukasaun nya mane mai mana laku anama karela ini nia be. Ini povo ansar nene Morris Diak telai makne fende Morris Diak. Au mai fale kulu mus mampeu mate bian ini hanorin sana sahare luklai emaserne ni emaserne Diak telai mak foi hare faritane ang. Tamane amis ro kambisi ida. Sudah kambisi ba kargo bos lai hedam service 5 fuansa nulu ate agora helane. Am service na fatamat laurai to henebe. Yang penting ami lao nene ami la fitra am la kanek ami la conforme am ne karak de tamba ne raine ami luta ne hauni ama luta ne be matu jadi kan vale be hane status de tempo da kampanye 2018 ne ori halo permainan vale na babe atau espalha fala bada halo foda da tamba me halo sa imi kuliah ne be ha sai mena halo foda kida. Ha fona kecuali hau memang hau milisi duni. Memang hau fodak. Lo hau ne rai hau luta tia hau fodak fal be. Nak te milisi sirna bane kona basera ne. Kono la hatene politik. La aguento politik ne la lika ba mete da. Namanya politik. Nega. Masita kon ataka fale me privacidade ne. Ataka fale mania be. Milisi, oho ema, traidor. Dan ema hau in life ne prato clarifica hau ne milisi ka lai. Agora ne tempo ita tore liderança ne be mak otak ne joga capacidade iha prat lor timor ne ba oi. Tama sera ma hau se kritika ne tama memang timor situação ne ni real ne hasne situação timor ne agora ne hane san yukega. Situação la real ne. Povo setero saleri khela ne. Bete kritika ne normal hela. Ba no mau sa usni te kritika normal hela. Yang penting mau label tolok sira. Hane san de be tolok be. Mon lere be. Foi las kar batama de bane. Ira ne hau hirus mon lere, misal hau hirus tamba. Tolok tidak sana hau mak sente hani tolok fal mau ne be. Hau le ni telefon tolok mas hau senta na hau makas la hau mak lak nu molik fali. Tamak tolok khane laras ne sai hotu ne. Terus ne labela tu husi. Hau nunca tolok hanu liri rasa nunca tolok kira. Kritika ni tatu kritika makas to hene beka. Se na fat hela realidade. Hau status rene realidade hela ne. Salah ne wasi parte rene be. Ne mak share mai ho nunu bai ne. Nunu bai ne be hatene sere ba hau nunu bai. Ore beto Oni feto sira beto família beto no ban hamni ama makar hotu hatene kala
Tama nyaman elementos ne betolaran ha nyaman elementos nurep tama selkom hira ha nyaman ini nurep na bane ha nyaman kar hotu. Ne ba nyaman sira foyer ka fita rida tanto hamos la foyer la fita ran so oida. Toni story na haula tene la rona dete makulem sala haula bene. Mes haula naram bahatete odung mata ko ona lada. Ha konta tirne be ma konta det. Mas on story na matene hotu. Hauna ema sang kondena la puasa to sala ema nara dung matak det termasuk zenila ne dung matak det ne traidor. Masuk traidor. Au traidor bo ne aman ulo ne aman la mate tena. Olha, foi explica falou nia beluta fal baga zenila Gusmão. Orang itu hotot direito para tu goza. Ne teme hau traidor ne, explica hau traidor ne. Hau explica ona. Hau hane luta ne ho sa nyama hanorin ke hau luta hanu amang kar ke kilat me to hebe ne. Hau nyama luta utir ka nyama utinansiana utir ke nyama tena. Estrutura tira nyama be kar nu rep ne hau tir ke hau estrutura ya hau vice be. Vice primeiro babe o PMT estrutura nyama entumane iha organiza boa sarna hau metetiona estrutura ia. Nebe mandito ausu desculpa mandito. Mandito telefone ba atete na haula halo batida. Mandito foi conhece hau. Desculpa mau, hasa atete respeito mau tama mampeu hau respeito mau. Tama mampeu ni lavar iserne. Seret ma ko mampeu hau respeito ne mampeu nene hau respeito. Tama mau la ia na tem respeito falimi iserne. Mas mau la blatet fare mau haula halo batida falne. Ida ne ola si muda, ne mau ya hakar explica. Ita conhece malo ne man litu rambo, ita conhece malo ne 97 quando hatir malo han katuzo han kabeng agora. Si mau, hawan sa clarificar tamba, ema share barak lostena ne hatet hau milisi besimera ne mak, hau explico sa nyaman story to han historia. A nyaman historia ne consagra ia be, começa homenagem na ba. Ne bela naran kokote kuliar biru emane la ia da. Hawa basta ka ni telefone hala bel tolok hani mau sri ne ma hau reseu lit hau ne hala bel tolok tamba. Aton samos hareba puri dari sira dari li hau la bel tolok. Ne respeito ne me critica no da liderança ne namane política ne critica to ne be te critica. Hau conhece mandito ne 97 ne. Mas antes ne hau mus latene mandito, vamos la bel hatene hau. Mau na bel dia ne hau la halo batida. Hori hatamba be zenilda hatete hau traidor ne mau. Nema agora uso Janilda Gusmão ne, ni hatete explica hau traidor bania manka, hau traidor bania bapa ka, hau traidor babe. Ni lain ka hau traidor ba se, nema subar be. Fretlini kalini ako. Se hau nanis ma ba subar kona basera nia. Terus na ami serne ma babele sanana ne parode be. Ami hetan cargo. Mes ami tama kakuta khanoin dembe. Lahanoin to ina bane anta nak teng aproveita ba bele tanta ami maklakong. Milisir ba bele tebe. Sanana na bani kalilin let. Abel dia fala mak traidor ba super fale be fretlin kalilin let ne. To agora na ami nunca existe dem uma kulhung na babe. Agora hau ni amani uma be tuma be ma sobrang hotumus amina hari amla husuba be governo ka husuba seba bahadia ka ne la yada ne amina moris rasik de thaunina ne mate hotona yesirnia be plaka na bane plaka hanina ama mate ne haunina kon mate ne hau hese hebe lon hanina ne be kode maklili ne ya ania ne hakera kia be sirnia plaka na bane sine biografia ne hakerek ne
Quando hau liur nina mate se suku dia oh mate la bela kode lai. Hau nina quando mate tem ha koi hamutu kau niama na ba. Estado abra to cara gusur amro mak se gusur. Tem ha koi bese kau niama. Sinan ro luta nai ho tem ha koi na ba. Se falta ira det na kau niama nini husu katak ni hakarak den. Tem halo nini estatu da tau he uma oi na ba. Ira ne mak sidok hau sidok bela halo to agora mas hau sebe. Se am sapar hau tem ha turun na niama na estatu da na ba. Tanto hau mas hau tuir hau niama kira nene hau hebe estrutura hau ihane. Toda agora mas estrutura mas ia hela mas hau nene bahu sudah. Uma kuluhuna ba mas kita be uma luma story barak demais. Mas mampeu ni hanori hau niama ni hanori nene diang usik harela ema seluk ne diak te lai ema seluk ternete lai mak fen hareta ni ang. Ne kita usala karik. Mas hanori ma to agora na amila exisira. Am prinsipio na fatin dos tambah ni amakar bah hadau kadera bah. Hakar hadau kadera direito ne. Nema agora explica haula koi hatete ema ida ne mak milisi ka ida ne lai. Hau so explica hau ni ande declara ba mi hau ni ande buat media hau milisi merah putih. Hau ni aman zane explica claro. La claro clarik ba hare hebe começar homenagem na bane ba protesta babe. Hasaite hau ni aman nara foti fila fala hau ni aman medalha. Foti fila fala hau ni medalha, hasai fala hau ni nara, hasai fala certificado. Ba protesta começar homenagem na ba hasai fal hau ni aman nara, hau ninang nara. Hau la bele resisto bana be 12, mas que hau mete 12 mas hau la bele resisto tamba hau hetantena osan hosi começar homenagem. Compreende ga? So me atam hau resisto be, ba começar homenagem ne 2000 primeiro be 2000 ne na 2000 tu maine 2002 2002 ne resisto tiona. Resisto nani tiona. Tam hau ne liur mak barak demais. Então hau la bele hau foi heta hau nian be começar homenagem ne 1000 resi wang ne 4 asetio ne foi mak tinang hira libane. Hau niama ne fo mai aprova fal 4 aseti hau la foto osan hau kembalikan hau niama ne la hetan 4 aseti. Hau niama ne 814. Oida ne mak se luta hela hau niama ne statu para tur herbe. Betona ba. Neba mana bot la kon han respeta ba o mana bot oi considera tamba mambot sanana ni uang feto bot ne tau tan considera ba idane kono mana la conhece hau la bele kuliah ita tu kuliah ema traidor milisi ne ita tembuka tuirle ema nebe background lai ita la responde be politik ne ita responde hani telefon la bele la lika responde nonok tede dekliu doke hataka fal hau ataka hau ne tengka hatene la hani background maka ataka kono la laten la lika nanara ataka ida tamane ita bahasa habi telefon la yona be nanara ataka netik bahane ida tamba mana vita bare itu ne be agora embaixador que hene bega. Nem sa teta hare mana. Que toma la conhece hau karek. Hamos la conhece ora, ita conhece ne habe. Ita hamutu ke mudika na bane. Ka manlitu. Obuka tok lista be. Nurep suler ni ha kalai. La ba betona hare nurep suler ne iha ninya street dalan diabadikan dalan avenida kaseda ga ne suleur ne mai hosa nyaman nurep tamba mengabadikan hau nyamang ne mas hau sinte agradece ona hau agradece na tamba hau nyaman ini nurep suleur ne iha estrada suleur tenega suleur ne katak haleu adulas mau barang ini angkar haleu adulas. Nega mana zenilda cek di dia fale kita ita mos relação karik
Mas kita beli relação, mas lá você carta tambah relação, bahwa tem que defender lá. Tu ini idirak ne prinsipio ga. Nelos tempo agora ita luta fal bafuna soro fal bapa be. Hansa ulung ne lá. Agora ne ta tore leader ne be mak. Bahau ne hanoi kan. Lah hane sa ita bot hanoi. Na ita bot la belo briga ne hanoi tu ita bot. Hamas la briga lo belo briga ita bot tirfa ne hanoi. Hane hanoi kan hau tem que be. Fosai hana baka, lalos kan hau kuliah. Yang penting malah bertolak sira. Yang penting malah bertolak sira. Los tamer dia sira lideransa sira luta nain lai. Tamer puridade det masalah bertolak sira. Hau la belatete fali diambe. Sananya milisi. Ini kan selo ne kan kontra, ne kan salah. Hau ka tete na baden. Ke sanana ne luta nain. Mes barak mak komandante barak mas luta, komandante barak mak mate. Nicolau batu sira mate. Ne komandante ne hau kuliah ne salahnya he partida ne be. Ni hetan derota ne iha derota dunia kalae. Iha udah kita kuliah ne to. Pues julga be liderança serna kan lius eleição. Memang luas claro te julga lius ida neka. Votos mak importante ne. Terus salahnya di mana? Ne makimi be. La dia to agora ne. Haudet sa batante ne polisi ne ba. La ya tok batira salah hosi lefuan ne. Ko imak la dia fane la komi kari. Agora espalha debe. Estás 2018 ne na bane momento viral ne ime ne be makimi la hare agora info yang fora falo horas 2020 ne. Só fokus ba moras, hak mate, governo halo esforço boto toto onane, imimos tem que contribuir ba be governo, sulan cumprir regras terne sulan, rona hosi be governo fosai hamsane, hak mate. Fase 5 horas, sulan de te uma. Sulan eu tenho que sulan. Los ba espalha fala nas ma trata hau de alimer conforme femni hakarak ne. Oke, jadi hakuliah ten hosa unia main a fozeralet mane, hosa unia mane tunto ma haunia, hau fozeral to agora ne, a fozeral mane. Babe agora ne ita powa tare lideransa. Idirak ne namanya politik ne. Ohin politik ida abang politik ida. Oras ne politik te ida, oros to politik selok vale. Ne mak politik, ona kar comprende ko politik, ten hatene te politik. Politik label tama so ke muru arbiru det. La mampu responde ataka fale ema fale. La mampu responde menelefon ataka mak ema det fale. Ini atau halu buat tidak be pembunuhan karakter kah? Ne, one lah tambah one tidak mempan. Tambah one fitra one kanek na one tidak mempan. Eka pembunuhan karakter ne halu bahasa ne. Ne hane hote ka amnastia. Hau amnastia tambah be. Amnastia maura amnastia komik. Tambah hot hamas bel kuliah o milisi o bel kuliah qualquer se milisi tradra bel kuliah mes. Hau tanya kata hau kuliah ne na hote ne milisi duni ma kuliah. Hotene ni milisi ma kuliah ni milisi. Hotene ni oho ema ma kuliah dia oho ema. Hotene ni traidor ma kuliah ni traidor. Be hola kunyesa ni ane, hona nara matete ni traidor ka. Ni ofende ema ni be privacidade ne. Hotene ni traidor ne na ohe provasera mo dia ni traidor. Okay? Ohe hani life me dane. Hani life hala kuliah batida, ha kuliah hani ha parat klarifikeret ba. Misalnya be hate hau de be milisi be simera putih ne karek la puas karek ne imi hamutuk demo tia bae komunisa mana jana bane hasaite au nyama ni be lista hasaite hau ni lista hasaite au ni lista hasaite Duke mai taka ya be Facebook ida kona basera nia. La folinda. Kar halo buat me folin ne bahalo sa hote tene. Ba buka tirti amne nare lista na bane.
ba haruka saite haruka comenzar choret saite hauni ama hauni narang hauni ina narang saite tama narang na bane be ba be ema luta nai mak batama he comenzar manaja na ba los milisi mak batama na ba lae tama hau milisi ang se media ne nebe ba saite ne ma feng ne gaba imedia be imi kuliane los unine haruka ba saite haruka fo fila file osambe 1.500 au simone haruka fo fila file be certificado medalha fo fila file entrega file ke mana det kar kau ni telefon la kona be larang kar hau na fata usu disculpa ba manditu hau la fata respeta hau usu disculpa ba mana boze nilda hau la con respeta hau usu disculpa mas be mana tem que explica hau ni traidor ne hau ni traidor hau karatene det mana ni traidor base dan edit mau kar khatene explica para tá claro lá e te kuliah kotok det tansanene tem que explicar ni traidor luta use ki kau salva be hau salva buat seri ber para khela la orang salva hau la mate tena ko ohi kuane ne aso milisina ukte isra tomai be taka fala ni ibune kona baseran yang espalha de mais sablis milis sira asli be ture la cargo na ba nusai mila killer atet fal ma hamak milis ne be hau milis ne ma hote ne ba sai bade motia tumba começar a manaja na ba ne foket sai ta unyama ne nara hau ne nara hau nina ne nara ba sai tia tama so beluta na isira mak tama hebe começar a manaja na ba nebe mala puas kar khri hatere hau milisi besmera kar bahala complain começar a manaja na ba hasa ne lisa par tarik fale osan tarik fale medalha tarik fale sertificado serne nema dan los ot halo pembunuhan karakter bahau ne la heta ne la mempan banina pereira la mempan liu tama hau uluker saune amon kon kuliah buat ne los ne hau mantain los na bade hau nunca be bosok saya emane masalah na kuliah ne realidade det ne falta det hau nyama ni be 8-14 ne makau seluta hela ne hau nyama la bel hetan 4-7 ne tira mungkin au nyama ne membro sponsor ne one hetan fali 4-7 hau nyama me be sefe mak hetan fali 4-7 ne tira mungkin aba dia tena hela começar de hari benene hau teng bahusan va per muda au nyama 4 babe 8-14 so hau ma 4-7 puri dari na 4-7 duni neba au ni 4-7 na simutia na no san simutia na hante na goza tena hotona basta au ni nara inwa para mura conta story ba nuan sira kata hau lutamos la barak mas purhani me moris ma sitina cha moris 75 mas an story ketlahane sa agora story lahane sa ema rida kon story luta iha mabe imini be spale be hani milisi basane ma ohen lora amrika hau live para te explica claro be mi nebit la perceba kuliah ema milisi ga traidor ka la halo botida ga tama uluk ne ema tot serviço ne mas itel hatene malu da ita hatene por kode ita hatene ba encontro ma foi hak fodak one kode dane ba uluk ne clandestina dia agora ne ma toto dia toto luta hotu ne agora ne toto hatene aulah kuliah luta mas tem que responde be misir dia hau milisi ho besi mera putih ne mak ho be nunu bai na responde ba mak ne to agora usra ke zizi babe बहुत tidak hau serviço la lima fuan sanul na serviço hau usani capacidade do ne serviço to agora hau sera kursu ba partido dia haba tu kumeza de ne fo be cargo hau kar turba cargo ne ba gane lai hane tur congreso hira na bane hau just suporta ne feto malu sir be man senior li hau ne bature na ba par hau ne tuir sira na use be aprende tang abang beru kar khabele batroka masaten considera lai hane senior balu iha helane hau suporta sira bature na ba ho pois ma hau aprende tuir sira abang beru kar hau mampu sentra hau bele haba huso ne
Hau ne direito prato husune. Fonetik be sefe gabinete ne bahau. Fonetik ida nene diretor ne bahau. Ante tam hau ne direito. Hau husu tam hau capacidade ia. Hau husu tam watena kera tenele. Hau husu tam hau ne experiência ia. Hau husu tam hau ne escola. Hau direito prato husu cargo ang kiko ainam sabele direito husu. Mas to agora sudah be. Babok be siran ba exigin lá ya. Mas be hane princípio ne au mantém. Au mais fretelinho ne sem reserva fretelinho na fati. Kon fretelinho programa lalu sana karika. Program prato ho estraga pal povo karika. Ane mak dalam mau ses karik. Fretelinho programa sedau klau. Hau mantém hena ba. Hau kar kare fretelinho programa lau. Hau kar re lai fretelinho uku tinan lima ni programa lau. Lalau maka fun belhatene. Ne ma fun belhatene ka fretelinho ni programa ne. Lau dia ka lae. La dia masa protesta. Mas ka fretelinho la dia ka se protesta. Ni dia karek ne hau suporta ba oing. Okay? Nebe, hatete lava mana voz de Nilda Guzmão, né? Explica lá no traidor, né? Um traidor você. Lá dica haik fala no kotuk na varian be. Traidor super falebe, fretlini kalilin let. Hanu story mau conta, né? Hanu luta beli tuang kabara, haula he fitar kana kida, mana bot. Fitar kana kian story lai hada. Ose aba super hela ulum be ikun sai hela ne lai hada. Nah, ita lihat maka karak dung matak emane ne ane iha. Haula berkuliah mana bot, ama ula kunyese mana bot tidak. Haula kunyese mana bot. Mana bot uluk luta ser-serana haula kunyese. Haula hatene, tama emerida koninya luta. Tama mana hatete na hau traidor ne maka responde ba mana. Nah, tem explica claro ne. Hau traidor ba se, traidor ba mana ni amang, mana ni ave. Lain ka traidor ba bapa. Ne tem que explica. Traidor amsa. Mana omnastio. Agora eu sabe que mana bot life alba explica fale how traidor ba be. Sesene mana Zenilda Guzmão ne be ka respeita tebes mana bot nega considera ba mana ni aman mambot sanana considera ba ne o respeita te bot tebes explica claro hane traidor ba se neka depois hau la hirus ida hau nem hirus ka hau nem hirus ida explica det ba public hane traidor ne hamsa ba se pues explica itu ba mana nini abe luta hane sanda kau explica hane luta ba ne hau la ko atu kuliah hane luta ka hau ni amane luta la kuliah tamba hau responde ne direito tamba agora ne espalha nini barak demais atete hau milisi o besmera puta ne terlalu barak demais ne maka agora hau live para responde ba ne hau razão para tu responde ba ne tamba de ne menyangkut hau ne be privacidade ne mana ne aten que responde termasuk responde ba mana di hau traidor ne termasuk responde ba ne hau la kuliah ate mada hau su imene be klarifikasi boleh fuan sana be me kuliah ne tamba ne ma hau deklara hau ne hene neka nebe karik semak la puas karik então mane demo tumba comissão homenagem na ba ne kan ia hela na ba hau ne narang kan ia lista comissão homenagem ia osa osimotena hau 4 a 7 tiona hau terlos ne 12 de novembro mos mas be hau ba registro ba ser la bele mana simutiona 4 a 7 ne mana la bele registro ona ba 12 de novembro ulu keres mana tama e 12 de novembro karik ne mana sim 12 mas be simona osang hosi comissão então la bele ba registro na ba 12 de novembro hau 12 de novembro si grupo Golmera compreende ga mas be la bele hau ba husu tuiru ne na bam sira la bele ona mana simutena osang
4-7 ne pa dentro losona. Saya itu bawa briga ba tambah osam beta tu bawa briga. Lai. Oke. Makna det harus explica bahwa ni andet. Nebe dari datang kondo politik lah hatene lah dikemete. Namanya politik. Neka politiknya lah politiknya ne ita raut malu to hundi dia. Bet nama ni politik kon lah hatene lah tahan lah gente politik ne lah dika batama. Tama ita lah tahan ita lah kapasada atau suruh politik ita tingka ataka emania privasidade. Nema diam politika ataka emane ma diam politik faliga. Se hane telefona ba la mampu responde hane telefon ya la dika responde no de la dika ataka fali hao. Debate ne responde makbe. Hane status na ba. Ataka fal hao ne berarti o kal sakit demais ori fal ma hao. Ne ba halo ola fokus fal hane status para responde hane status uso ne matene kakutak otak be la zoga ne. Usa fal na intur para ataka fal ma hao. Ataka hao para hamate hao ka. Ya de enggak bisa lah. O hamate hao ne hao milisi kau kane kau fitar ba makaya hao mate. Hao la ya bertira ne hao mate maksud. Hao mate. Eba hau menting hau nia freteling ta ma hoten an freteling ne iya ni programa ni lao te lai ba ma khode hare karek ni lao ba ni programa la lao ba ma ka programa lao la dia hau mesti ki protesta mas ke hau ni camarada malu kana ba ma hal terus lolos no protesta haten protesta to agora ka hau ni partido kan sedak ukun ida nebe ma agora ukune kan ita hoto te direte prato hare de ukune bane ne los ka ita kritika ama meru hani partido fretli mak ukun falimos ita hoto kan turan ba hateke hani partido ne ukun los ka los nani ni to ne ma ita fain compara ita julga ne liusi ten eleição ne ni ane ukun tina naseran de la lao ida ne mak eleição ne mak hotete on estado ne derrota ne tambah seda tama memang liderança ukun la los kan povo for derrota ni la hili na ita bot la he confiança la con confiança tama ne ni la tuir mas kita huluk lutanai líder mas be agora ne ita hare liderança ba agora liderança desenvolvimento ba nação ne tulori povo ne ba desenvolve tene rai ne ba oya agora ita thare ida ne ba haune hanoi ke marida khanoi la ne sa haune hanoi ne kan be liderança ne kan la mampu prato lori durante ukune ne ita hare hotu ne lo se hamato inventa liane bita toto ting harega ita toto fo kritika ka tempo fretli ukun vali yo toto ting hare lisuka hare fal fretli ni ukune ne sema khalo korupsam sema halo dane sema khalo programa lalo yo toto hamuto kritika fila faliga depois me julgamento ne iku sema hele sauna ba one be partido ba ukun programa lalau povo se mori se la ne sucesso la ia haula bel hili no hili kokotok fali partido de selo ne mak diam politik ne hal hatung malu politik ne hode bersaing malu kompete malu politik kon lah comprende ko politik ne lali kamete politik lah hatene mak gosta ataka fal emadet ne ita ataka ta ema de atli ma dat ataka ema sem evidência ita ataka ema sem evidência mas obriga an ataka na fate obriga tanade ne milisi done be hamba pania roha luk omak be fan kiru ma coitado makuluk be ne hala obriga tan ita kuliana nana ne ruin la ia kuliah normal de kon la mampu respon hani telefon e no nokte de lalika babe ataka fali hau ne athala pembunuhan karakter kan nina pereira ne sa ne la fora kida ha milisi karak ne au tenki ikun tu kona ne au tau be rai babe orang sambal bal de hambe milisi besi mera putna amra rase babe or hau ukuanto agora rai babe ro sida nebe rai beber osebe kirung ka rai beber sulfatuk makmai ka rai beber osnebe
Rai verna hal sala barai ne ka? Hal sala base. Uluk ne bekte mak fo amba mate ne bekte la escola. So escola sabar fo amba mate ode salva. Salva mate ne xer ohin loron ture leader na bane. Salva sira tamba sera tamba kondo ukuangon ne sira ne bature na ba par hodi be libre falita de sai falita hosi be bekte ne ajuda falita sai se bekte ajuda falita sai se be buta huruf ne idane los bektembe mai fal ne mas la bere direto be kuliona ne se manori dane. Agora o tempo de ukuana ne ita tara liderança de hare desenvolvimento ne ninia ni hare ni partido ne prato ba tau ninia be programa na ba ho de hare programa de ne mak implementa programa ne mak lao agora ne ita hili partido luta ne ototo luta hau responde hau kuliah hau ni luta tamba responde ba espalha hebe Facebook agora viral desde 2018 tempo kampanye nia ama mato agora se viral na fating ne share mai makida share mai toda la rihum masida makida hatete de hauni milisi besi merah putih mes hausa kareida be responde ba ni lefuan ne share dia kontra be han lefuan debate ne hau taunan lefuan na bana ne fokus ban lefuan debate hasoran lefuan na ba los telefone lete hoto sinti ba hak fora kunat responde la ya ona antau usa fale be sentimento ataca o feto milisi bo tiraneno batrata maxo ta trata será explicaba le fone mesmo que trata na ba trata de será be how diam sala ne be sanana luta comandante mes comandante barak mak luta hotu lo sanana mesak lae ide salah ka comandante sira balo emania be aman comandante sira balo mate rauk ne sira mas comandante mak sira mate ne ga ne itulah surat ya ila belega ita considera ema luta na ita considera hotu kedanga hakuliera ni la bele la sala falne sala no se partira nebe povo be mate ne la luta da povo mate ne mas luta ne povo ne justru povo ne mak mate ulo hore salva bocer ne subar saya sira salva sira hore fofalita ne amba mate ne sira me mate ra ne coitado ora sen sira goza galae ba ukun hana bane ukun betina sanulu ne hare sir ne moris kalae hadia sir ne moris kalae ita te hanoi antes kon funu nene ita ohin loro moris ba ukun nene tamba sira tam povo na ukte sene lori sir ne beik ne hodi be objetivo da mate ka moris ukun rasi ka ne det ne mak be sunu ita ne be spiritu ne hodi be luta ne latak batira da ita mate larang helam ita lak foda kida eba agora nene ita torre liderança da nebe mai hone partido ini partido da nene hone programa da nene ukungona da uktina sanulu ni teng hare partido da nene ya durante tina sanulu ni mudança ihana he povo kalae povo eletricidade to agora mate moris hospital la suficiente tina sanulu gasta osang hira nene to agora escola coitado se uma dodok hela se tur helan ida ne ma agora liderança usa ne politik para hadia povo ni moris ne ida ne ni ukum para ida ne ita povo rasa ne tem que agora sente katak saida ma agora ukun da agora tin sanulu ne partido ne ma ukun ne agora ne lao ka lae ne tem hare abang baru kari haune partido frat limak ba ukun fali mo sane ukum mam si tem hare
ini programa implementane lauga lae. Agora ne thare liderança serne be mak mampu hasai povo serne hosikiak mukit nema kita tuir. Tamane katak ne ser fodu ni serne larang ba povo. Quando tu agora ita se mori sela povo mori sela halerik ba ahi, halerik ba B, halerik ba escola, halerik ba saúde. Ne katak liderança da be ukung dadak ne la mampu muda povo ne moris. Então eleição tu irmã ne ita tem que julgar ne eleição. Haula kutuir na partido da ne. La osen tamba be sanana makau tuir. Los tamba Maria Alcatiri makau tuir. Los tamba Bona Imori makau tuir lah. Ya tem que hare nini programa ne saida makena ba. Nini pacote programa ne seda mena ba. Athal seda ba povo ne. Tama agora ne partido, itla hare lifal bai de luta ne lae. Ide itare la luta ne lore le ita ba mate ita tuir na fati ne kan ita ba baik. Ne kan ita ba baik to. Ote ne kat durante ni ukung ne poti de lalau. Mau ita se tuir na fati tamba de niane liderança. Ya jelas ita mak baik. Liderança agora ne los sira politik liderança agora la interessa imine povo ne bene den se considera sira ne den sira lutan la justru agora sira usa ida ne para de mana imne voto zet me sira la explica claro ba imne se ne programa ne saida ne la ya kono matenek ne maten hare ne partido ne programa los hare fale babe individual ne historia ne la ya matenek ne agora ten hare partido ne programa seram ne halao. Programa tinang sanulu na ne ukun dadak bane AMP ukun dak bane ne saida maklalao. Bahau memang lalao taba to agora ne barak mak se falta. Povo sidak saúde detmos sidak suficiente 13 distrito ema se hulang hela ema ina hosi area rurais mai. Jane ki kuane ti sidak bele halo mai be ita tengki kuliah ona be dada kadoras mai ita dia lukta ita numalaran lai ita numalaran ne sedak mampu ne ita karak bakuliah be internasional ne dada lukta lai mai ne andis dada kadoras mai ne ko taru ita ne povo ne be mak uluk luta ne mate moho tu teona mak fa tu goza ka hare uluk lai agora ne hare uluk lai bot ki kuan seru malaran hadiah telai ahi mate moris hospital suficiente hari hospital osan sera aprovan hari hospital rua tolu be cada distrito ne ini hospital bot ne tem que iha maria equipamentos para responder a rero riser ne quando moras ne ladika be halai mai tem que halai tomai dili avião ba evacuos ne ba mai to dili ne lai tau to ko hospital ser ne escola mos ne esa universidade ne cada distrito ser ne tem que iha ida ho tu par emala bele mai hadia uluk lai tenu malaran te lai basa hadia tele kuntina sanulo itare tele buat seri boso saya mak mosena ba to agora povo se ler khel saya mak mosena ba ita usa ita ne be matene ko dare partido ne programa julga sira ni kuntina 5 lalao au tem que buka partido ne be mak yani programa ne hau hili fale ni programa ne ni kontura ne ba tina 5 ne lao kolai kondo lalao la rasera larte lae au la koi partido ne la dia kida au bukan partido sela ema demokrasia aida ataka fale hane be hau milisi bes merah putih dan ne komik tambah la kunya se hau ne hamus la kunya se one ko bel mahate tere thau milisi ne bel mahate tere thau traidor ne bot hoto to ne maromak plan hoto as ba ona ofiarel to agora ni mafuan sanulo se iha se belebe serviço ela ne hane capacidade na tom para to belebe bukan pa umfuang ida 5 larang para thara anu malarang ne iha hela ne da perseda belit mai dana ba halai berne ta belet lideran serne ba ba hetan kar golai ba bel hang he mone la hera ne la iha ne
memang amene hane ama hanori hasane hau mai hola fa hane kabe ni mau ini dutrine hasanene itala belebe ambisi ba foto nela ukuanda nene hare uluk laifal maka hare uluk laifal emani moris diak te lai mak fa hare tane moris idane mas eta hela amne otak ne to agora ne bisrak ba izisi botti de partido atu izisi mos ame direito izisi ne sirak ba izisi botti de na bane hau tur congresso da lahira fretilin de lahira mos hau propõe feto maluk ba hau senior ne ba quando estrutura na ba feto lá íamos hau contacto kerang pailu estrutura na ba tura na ba be feto lá ne tem feto de na baga harus kontak kerang aku pailu kontak kerang babe ne a mensagem tur kanam hadem be mau estrutura de ser tau hena bane feto lá ia falne a kontak kerang ta feta me hili bala tu propõe hau pas audin lai hau ne ese junior hela hau ne maluk camarada me feto maluk ne be senior ne ba tau sira ba hena ba par ita suporta ita ne se aprende lai aprendes ita ia eras Tama ita naing kedang nene ita toh karak banhira ita kar foti gun foti helas. Ita naing kedas ne. Mesla ambisi da. Ase hani kapasidade si heprat bele. Han hemo kal haula hala bele ona. Hau dalan laya ona karma hau badere mambot. Hau durante luta nene agora hau bele hetam be kadera direturi da kalai. Sefi gabinete da kalai bele kalai. Prabel moris ne bele kalai. Iya kalai hamus luta barai danen. Belfoga lai. Ane makaba husu. Atu projeto. Aduh, projeto tang coitado. Kala be projeto ne, mas obriga hau de halo projeto pronto halo. Au halo tia be profile bacar ne hau babe. Hatama be profile de bamak teki babe. Pengemis falena bana usi kala ba. Hau kala hangka la hemo babe pengemis na ori muris ne. At projeto det mas hau laia. Hau rasa serviço, hau ne moris feliz, suficiente tebes, hau la riculiu, hau la kiak liu. Importante hau hane lai, hanu ansira feliz, hang hemo la falta, careta iha, motor iha, uma iha. Itene precisa básico, idane iha ona, makanya ona. Agora serviço para buka hang hemo, iha resa ya, hadiah ituang. Laya ya rena tomba itane han hemu. Ida lai heliu keran ba diambe. Lai heliu keran be 5 seonde lai heliu keran tamba. La bele serviço ona, hau caca tona ka. La bele nane ma kita fem bele kuliah husu. Mas au mori suficiente li terlalu suficiente li bahau. Anu aserne mori sekolah ya fatin di diak det mos. Hau rasa serviço mak be fo bahanuan serne. Hasrak ba husu ba partido ka. Atu ba husu fal taneng 5 fal ba ida mas lai. Serviço rasik usahane kapasidade rasik. At hau halo anu mamuting. Hau halo anu mamuting. Hau sosane kareta. Hau sosane motor. Hanu malarang sasang malarang kompleto. Ne hau ni serviço rasik. Buka rasik. Haba entrevista rasik serviço. Asudok ha imane be 5 sene ba hari hane be nene lai. Amau be projeto ne memang ulukira haune akarame tamba ulfatuk mora basura be sen ita tensão karan tensão lorong hela ba projeto ne makla tren so ba serviço rasik fulan si morsa ba ade anu malaran de aba mete projeto pues hau tem que ba be lobe tun lobe sai tane 5 sai de hetan coitado. Eu la cuida. Hau luta naida la ba pengemis sai. Di memang hau la mampu dun projeto duni. Ba lobe tun lobe sai na la mampu dun tamba. Hau la koi fera ulunda moris nene easy date ba hau easy date. Atu bature be cargo sana vamos. Hau la cuida tamba fera ulunda mais. Emisal batur cargo na bane. Ket serne moris enjoy ga. Enjoy naran date. Mes kalan lorong fera ulung. Public figure fera ulung. Ita tu batama na bane tem que be pronto te lai. Ita tem que be mampu public figure mampu te lai. Para soro be.
seda dia kaat ni kritika at dia serna ni tate mampu simu hotona ka simu maduro ne ma kita fembele mete ba politi bakar karku serne mas bahau to agora moris feliz ela be au sudah exisi botira ba governo kona moris jambe hahan la ya ona haula berhala botira na ne hau batiri duni ne hau batiri be pailuka hau batiri mau mata rua ka hau batiri be mau shanana ka hau batiri be mau mereka hau batiri sira yang fo osan hau fo karo gida hau ama direto ne konda ohan la ya urusana usanan kaltara ahimos la suaron ne abahusu terus kan ita beluta na ini direto bahusu na ba mas agora ne realidade ne be realidade ne be agora luta na sira dog fali mesak fali be mo pagador sira ma agora hale fal mambot sira ida ne mita kulen tanki claro ba né que makna de tona basta kuliah tiona hau explica ona hau ne milisi kalai la puas karik ba he comissão homenagem na bade bahasa ite amni lista na ba haru kami fofila fale amni medalha haru kam fofila fale amni certificado haru kami fofila fale osa na be amni simo ba protesta e comissão homenagem na ba Nalika na espalha lia farse be media na ba dun sare milisi betado ora sira tempo agora nesse tempo milisi ne kasian okay nebe bahan ba det lalika bauin lalika ba espalha ba tete nunu ba ne para tene be bodega acerne tamba ni tem que bahata hena basa tem bahata na ba de ha milisi ne tem bahata claro ne ba Oke, langsung live orang kirang harus explica ela det, hau klarifikasi ela det, ini hanoi at bahau ne, tidak akan be hau nia be semangat para tu kritika na fatin liderança serne be ke to hinor hal pou seterus na fatin ne la be la hamate han espiritu baida neda. Nebe mana bot Zenilda Dalida Tan Zenilda Gusmao mana bot dalam rumah kalau kuliah ba maikar sehaten tak itnan ruane mus la seluk la let iturane prima hela mambo shanana mus hamne tiung hela teng hare liga sang mo baro man tutu ne usene be mana bot buka tu red nega buka tir liga sang mo baro man tutu liga sang entre hau hobe shanana hane ting ho shanana diga saune mais nebe mo baro mantuto ni relação se nebe nega me hau la reba ida neda mana Zenilda até tau traidor ne explicar ne nebe traidor karik ne mana be narsera hau traidor karne mana ba direta hebe começar a homenagem ne até tidak feto ne Nina Pereira ne traidor nebe ni la merece para tu Yana ba tama hebe la merece pertama hebe comissão homenagem bahasa ini Nina Pereira nia amang ne milisi besi merah putih ema nebe la merece per naran tama he comissão homenagem na ba bahalo protesta kritika na ba hasai tem ne naran nadika ba espalha sai fali be ia be farso na ba be dung mata khau milisi ne gane kritika membuat liderança serreso milisi nane huin sira makne afo milisi nane huin ta milisi memang lahir direte parat kritika doni membuat sere lahir to dirita kritika ne so ita serluta nai ne meta kritika doni te kritika tam ita kritika hanu india la sara ten kritika abasta la bele falta respeto per tolok sirar biru sambe la barik ne la bele ne la lika refal basirnia luta la refal ni sirne liderança lai hare puridari detmos ita hosira nene dok tebes tene amang ser nene dok tebes ita nunca para tolok sirar biru be to serne kal salara serne sai hotu tolok ne lai ida ne ita lasimu kritika dalam dunia politik ne normal
namanya buat tidak politik nih narane politik buat ini politik nih saya dah ini tidak nih politik nih saya dah ide benigna amaral nih latene responde ona ataka mahau hau kuliere man la persa ataka hau responde te telefone lai ma ataka hau oh lai one asa alo oko obriga fali be hau nih maksudnya olsera kalau la mampu responde hau nih be status nih la dikama ataka fal hau deh haturu itane be kapasidari lai para tu responde nih mai taka hau buat mana hau ga taka hau nih buat kita ko la hala ifal bahana status ataka malu fali ela komi kare matene kena hau tahu status na bane responde hau status nih responde la bele nane la dika sente fal mai ataka fali hau ane fon salane se parte da bene ene be telefone abatante ne pisik na ba polisi bol hau entrevista tan la nonton daga saya RTTL Jemen TV saya hotune momento 2018 la nonton daga to agora ko emba ver espalha buat nemas espalha to agora nene 2020 teona nene sidao kida mak responde babe han status ne hobe inteligência materna sidao to agora sidao tama mai tofal babe mana boz nida gusmamos la mampu responde ban ba mai be responde makida ataka haune de mampu mai da ataka haude mas ataka sem evidências ne coitado amnastia tataka emani ten hatene emane background ma mita ataka ne karik ne ne pas kona kerang te hatene emane story mai ataka keras ne ne ska keras ne na ba kerang ne ne mate kerang ne kar close ataka da asmo ataka la hebotira ne ataka da be ten ha traidor basera ten haten hone traidor basera ga ne ka mana bozenila dala rumai ta prima hela nebe bache khela hena ba ligasan ma bar ho ligasan man tutu ne sera tamalu khelas lari kare ita ligasan ita timoro ita malu khelas mebe politik ne ma hal direk ne prinsipul hane sam ne mak buat politik ne mansane lika bataka fal hane traidor ga mi halak foda kira mana bot halak fodak mana ni lefone traidor ne hane itu atak fodak hane itu ang mana bot la puas ne mak la dika ba akhirek sa ha Nina Pereira ne traidor ba subarebe fretline kaliling okos la dika ba kulera na bada ba langsung na bane hala protesta keren comenzaba na bada niane uluk traidor hature beresa traidor ne ohoida ne traidor ba hamni amang ne traidor ba bapa ne traidor ba se hamne lain traidor ba sega ba comenzaba na ba tetra traidor ba se haturo provas ba hori comenzaba sai fal hane narang haru kau retira fali be hane be medalha retira fal hane certificado fofila fale osanda o simune 4 a 7 mas hane historia abel conta ni 4 a 7 ni banuan serne mana bot yang hau traidor ne mana kuliah fal mana ni luta ba live fala explica mana ni luta fali bahau ka agora kuliah na luta para clarifica ba mana dia hane luta marne nebe haul hatena no traidor ne nebe ta mana mate ta hau traidor mana maten que explica fala no traidor re parte da nebe explica fale live fale explica fale kata hau Nina Pereira ne traidor base live fale explica hau ne live na explica hau ne luta be hau conta o hinkera ne makne la puas vai começar homenagem ba buka na ba quando be karakter ne hau traidor ne tem explica traidor ne dan be traidor ansa traidor si kidukua ka traidor si ulfatu ka traidor si ne mais ne be traidor ne be ta kuliah emane ta tem que evidência iham ta kuliah ke garganta na bani tamba hau lakpura tamba hau ne fitarira iha be hani soring ga ne ma hau ne fitarira tanto sa nyama mai sa ne fitarira be hau lakpura kida ema toto yani luta story iha ema direk ni story luta iha nebe tla perja ba taka fale manebe privacidade ne quando la mampo responde ha nebe status no tere barte oni capacidade la to ya hani capacidade na baida ne haturu ka to oni capacidade la to hani capacidade da oni capacidade ya kari corresponde tan le fuan dan ba analisa ande fuan ne ba responde
Responder bazia berada di kata kafal hau. Taka hau ne. Berarti olah mampu mau taka de ton hau ne. Oke. Oke, mana de tona? Obrigado Barak. Ikus Leo, stay safe. Moras ne, mais menta. Cumprir regras, ami haliur nemos, hau larametin bane governo fating, hane santi saudeha. Cumprir governo será mak aplica na ba. Governo esforço toma halo hotu. Para tu bele salva ninia ema sira. Hau ne confiança ba governo, hau ne confiança ba pessoal saúde sira. Para tu hare batimo tambah hau rasi dem sala koi Timor Rwanda atu mate. Idane hau la koi Timor Rwanda atu mate. Tambah ihane mate ema muris individual be mate dalam rumah emanu elahane ema be ita Timor ne kan los muris individual. Ita Timor ne kotado rasa saling be kaitang nene iha. Rasa kasiang ne iha, rasa doming ne iha. Sentimento ne iha. Tambah ne ita kumpri ba cuidado tane andet ba. Bototo informação será ma fosai dal rumah mus dal ma fosai tuang la barak masane conhecimento tuang ba ne. Hau kuliah, hau obrigado tebes. Momento hau nia life ida segundo ne kona ba covid nia ne tama hau ni sentimento ne be kedoko hau ni familia na ba hau kuliah ho sabe ho mata be bocer ne tamba realidade makan sane. Itla beldian fal dia ita makala tu buat fal be moras ne musu bocer lai. Realidade makan sane. Ya nebe di influencer ne makne stay safe, stay home, fasilima bebe, cuidado distância. Hadomi tanyang, para de besalva emanebe meta hadomi. Ita tem que lolo limam ba malu, suporta malu, contribui ba governo halu ni serviço da dau. Ita povo mas tem que contribui ba governo, hori hak mate ke fating. Sai nene sai so buat nebe mak esensial duni makatu sai. Label sai ba buka tentang coronavirus la dai tira mabe ita mak sai ba buka fal coronavirus. Ne ba hak mate ke uma ba para hodi bele salva tene família. Con salva tene família, te salva na tene be povo. Salva tene povo que dizer te salva tene nação Timor. Nebe kita hadomi hutu. Ok. Makneret obrigado Barak. Força ba ita hotu, luta na fatin ba ita hotu ba agora ne ba itania situação real agora ne força luta ba mora sidane. Ok, makneret tona Nina Pereira esclarecimento kona ba milisi besarne hau kuliah claro hoto ona nega de disculpa ba mana boz Nilda disculpa ba monlito ba sedet hau su disculpa hoto tu ba karek de fon rumah lakona larang ma be hau ya direito prato esclarece hau ne an klarifikasi hau ne an tambah ini share post ni terlalu barak demais share ida hoda be menghujat menghina dung matak ni terlalu barak demais. Terlalu barak demais. Tambah nebe. Hatu deadet kata ita tu luta. Ita tu ni story luta lah nesang. Lalika obriga ema ida pratu ba konta fale mania luta ida lae. Lalika ra. Ya, ita juga ema nene ita evidencia ne ita kon evidencia hen sama ita labele juga. Ita labele juga ema hobe ibu mamu narang kokete ida tansene lae. Ne ataka emasnya lah dia. Ya. Oke. Menetona hau retira hosi live ne. Pues karki ha fali bat rumah tu esclarece. Ha boleh esclarece next, ha boleh esclarece fali. Ya perguntas rumah besar ne. So de tahu suba mana jenis lagus mau dah tete hau traidor ne explica claro de traidor ne partida ne be traidor base no explica to mana jenis la ni luta ba Rai Timor ne ba beto de hatene hau ni luta ma kau kuliah tena ne explica tena ne la bara kitu ama be ha agere gana ba usi medalha ne hau menangi da ne an historia para bel conta ba hanuan ser ne an envolvimento la bara kida itu mes hau ne be medalha iha hau naran lista iha hau ni certificado iha an história ma conta banua nebe to agora o latene au traidor basena au latene debe mana jenila mate tena traidor ne explica faliba
explica falba public de hau traidor ne partida ne be traidor ba se itla bel kuliah ibun be ibun luan det mo seng asbun be ibun luan seng evidencia ne sem evidencia ne toto bel kuliah nanal ruin lah toto bel kuliah ne mete kuliah tem baseada fatos ya considera buat considera buat toto ya declio mana life explica falba público todo bele hatene para público todo hatene katak Nina Pereira ne traidor ba sene público todo bele hatene lalika hai he koto hamna ha koto da ne traidor Nina Pereira traidor be suba refret line kalilin let lalika ba hai live tia kuliah explica tu ba public de Nina Pereira traidor ba se parema todo hatene ne hau sadik ba mana bot kuliah na ba traidor ba se ne hau sadik mana bot kuliah na ba agora kuliah hania makne agora mana bot kuliah fale be hau be traidor ne explica fale claro hau traidor ba se hau traidor es orbehira hau traidor ba kona ba seda hosi be hau traidor mai hosi kidukuaka hau traidor mai sulfatuka hau traidor mai snebe explica ga la belian tema traidor mas la tene de men traidor ne saira traidor basera ne la kan la tene ne kan eba o rei fale be o rei mana ne life o rei mana Zenilda Guzmão ne life hode explica fale ba public tamba hau ne mi publicamente tena ba publica ta hau ne milisi besi mera puti be ne ma hau clarifica ya ne agora mana Zenilda Guzmão hatet hau traidor ne tenki live explica fale ba publico tu katak hau traidor duni nega explica fale ba traidor agora o rei fal mana ne be hau bolu fale o rei fal mana ne be live par be narseda hare o rei fal mana live red tame publica hau ba fati ne be publico tu hatene ona be ne be hau hore publica ba ne hau clarifica hau ne luta ne ba hau latene orbira mau traidor hau latene dalam rumah mana Zenilda hatene karek hau traidor ne mana jene hatene maku di kuliah ne nebe hau la bandu mana tu takau ne traidor ne nebe mana mus ten kuliah saiba publik ba katak Nina traidor ne hedene la bela ke Nina Pereira traidor suba referet ling ne kalilin let mana ne hau nastia hau mana hau nastia komik fali hau ne milisi traidor ya beri hamus traidor ne salut kirasne timor saula hera te mas diaksa timor rosane raite mas diak nega mana bot mana ba buka ne falta hane be hane kesalahan ulu ka traidor ba se kita mau huka ubui huka ba buka te hane be salah serne te lai publika sai ba publika tene te bab ane timor saula hela tamol khau be mo pagador ba timor ko au ba fal hena ba am steng hatena unianga mesa au hatena unia haula fitari de hena bada nebe mana bot kuliah ne ho evidencia ne haturu ba publik kuliah na ho publik agora ho exizi para tu be kuliah fal hau mo se publik hani traidor ne parte da nebe ten kuliah publik par publik hatene label in publika de au milisi be besmera puti det publika te ho tu hau hena ba atlos agora hau esclarece hau niang hau la kiru tau la foro tama hau la fitar hena ba lalika ba kaitkan falo be Fretlin nanis kiros na ba hau mai nanis kiros Fretlin kedang lutane hau Fretlin maka hu kedang mai to agora hau manteng Fretlin tamba hau ne be hare ba program Fretlin ya nene nesak didiak dit tamane mau manteng Fretlin hau karak manteng to Fretlin ukum hau karak manteng to Fretlin ukun tia ba ukun to tina 5 bar ini programa ne udi bela lao hau kar hare te Fretlin ni programa ne lao te lai dia mau fem bela zulga fal Fretlin pois mau fem bela zulga Fretlin kata Fretlin ni programa lao la dia Fretlin ni ukun lao la dia
ba oin ala ko hili fal fretling au bel ba pertin demokrasi au kar ba fal senerte au kar ba fal PLP au kar ba fal kuntu au ta harene partido ni programa sementara agora não tem kata fretling programa mak organizado programa o pacote completo programa da nebeke hasoro liu ba povo ne necessidade básico povo ne precisa ter tebas ba saúde uma basar né Fretling programa claro, né? Mas o cara que na fata mantém por Fretling para ne ukun teba ne halau teni ne programa sernet tinan lima ne lara ne au cara ne ukun teni programa ne lau te leba. Makta tinan lima mak ne programa ne lalao pronto ne aran lai. Berarti ne la mampu ukum au hilifal partido selo au ba fali kuntuka au ba fali senerte fali ka bene partido ne nun sama itu la bele ba mai depende how povo atu hiri da nebeka conforme haune karaka agora ne partido agora ne que hareba be nesse hareba partido ne programa e hareba de liderança nebeke betul-betul implementa programa partido niang nebela dikeba dia fala subar fale kalilin let para tu be buka fale cargo aduh cargo gunai kutado haula hangona hau serviço lá hau hangona ne hau ba hau direito ba hursuga hau lutana ina direito ba hursuga mau hau karabe chefe gabinete diretor ne para bela serviço para abrir forrano anga dan hau direito ne mas to agora ola ba hursu ne tama se bela hela numa lara se bela ne hau karba hursu na husela ne la fokara protes ka miri sisira balu be ture cargo dia khela ne sama goza timor ni bokur dia khela sama hau ne ola bele goza fal timor ni bokur ne kam ane tona hau retira hosi dane makne hau hein fali mana jenila gusmau ni nia live para explica hau ne traidor baseda hau traidor ne be ke subar efretline kalilin layat ne mana jenila gusmau explica hebe live publicamente para bele responde paramos bele puastia mana teta o traidor ne hau bele puastia hau mantém Fretling hau tu kritika falecese hau kritika okay so milisi det mak lalika ba kokotek be halo kritika tung kritika saya ne milisi lai hak parat kritika da ni hela te timor ne goza tena na ba ne at bahal tan kritika kona basera niang ne ebe haulo os milisi ba diret parat kritika hani mam bos na diret parat kritika hut okay that's it makneona thank you for watching okay and ate next live ali karek iha fal batruma para tu interessante para tu bele kuliah ya next live ali how be live ali hanya be balu dan la nonton mana janila kita la nonton karek mana janila how munta fal hani live ne how ta fal ba YouTube mana janila subscribe thane be YouTube nara Nina Ferreira ne nanti subscribe dia lo que nonton di dia cosa primero to terakhir comprende di dia hani le fua mak responde okay that's it thank you very much for watching and also for your comment, for your like. Okay, stay safe, stay home, support each other. Okay, now we are fighting for coronavirus. We hope that all Timorese stay safe, stay alive. That's it. So we have to support our government. We have to do our part. That we have to stay away from coronavirus. Because right now, the corona is spread. Right now is coming. Okay, it start increase. From 1 to 2, 2 to 3, now is already 8% is already positive for corona. So we have to
We have to think our life first, and then we have to think our loved one. We have to protect them. We have to protect ourselves and protect our family that we love. That means we protect our nation, Timor-Leste. Okay. So that's it. Thank you very much. Again, don't forget one thing that very, very important, that you need to pray for Jesus, because our life, our destiny is in Jesus' hand, the Creator hand. So please believe in Jesus, believe in God, that He will save us from Corona. He will save us from this disease that really killing people. It's a lot of people outside have been killed, so we don't want our country to be killed, especially for our Timorese. We want to stay alive so that we can keep together with our loved one. Okay, bye. Thank you, and next live I will come. If anything that I need to clarify, I will come. Okay, I will come, show up on the next live. Now, bye-bye, and stay safe, stay home, take care, wash your hand, and we will meet maybe. We will see again next after the coronavirus is done. But right now, Timor-Leste just start. So please stay away from the coronavirus and stay home, stay safe at your home. Okay? Don't go out and look for coronavirus, okay? So stay at your place. If you go out just for something that really you need, or really emergency, that's why you go out and look for that. But other than that, please just stay home. Don't do nothing. Stay home and pray, eat, sleep. Like us here also, just stay, eat, sleep, nothing else, and pray. That's it. Okay. At least to block the coronavirus more spread to the all Timor-Leste territory of Timor-Leste. So please again, we have to follow all the regulation from our government. We have to support them. We have right now. This enemy is not that we is invisible, so we cannot see the enemy. So we don't know where's enemy hiding for. We don't know. So if we stay at home, we already contribute to the government, help them so that they can also do their job to save Timor-Leste. Okay, so okay. Again, the health is in your hand, so please save yourself first, and then save your loved one. That means save all our friend Timorese, and especially the Timor-Leste, our nation, our beloved country. Save for them. I don't want to see our people dying like other country. Too much. Our people is cannot respond to this death and all that. Yeah. So I don't want to hear one day this Timorese dying for this. No. So we have to keep helping each other, support each other to fight for coronavirus. Okay, that's the most important right now. It's not that I want to here this live. I just want to clarify to you, because all the news spread in all the Facebook that I'm a militia, I'm the killer. I don't know everything. So this is just to clarify for that, and to just to tell you guys that I'm not like what you say, and I still have a right to do my
criticism to all the leader of the party, okay? It's different with the leader, with the resistance leader or any charismatic leader. That is not the part. Now is the leader for the party, political party. So that is the politics. If you don't know how to put yourself in the politics, don't put yourself there. Okay, stay away from politics. If you don't know politics, stay away from there. Just look for do your job, take care of your family. That's it. It's much better. Okay, then you have to attack my privacy. You have to attack my. You don't get nothing. You get nothing from attacking me. You get nothing. Okay, you get nothing when you're attacking me. If you not satisfied with my story, my past, my background, just please go to the commission and make your claim, make your complaint to them that I'm a militia. That's it. It's very simple. Don't take too much your time to blah 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 bullshit for nothing. Okay. So thank you, and yeah, okay, bye bye, take care, and see you in next life. Okay, ciao ciao, bye bye, love you all, and please stay with Jesus, love Jesus. All the best thing to do is love Jesus, only Jesus, our salvation. He already saved us before, so now trust in Him, believe in Jesus that He will save us again for this time to fight for coronavirus. Okay? Thank you. Bye-bye.